وتی مراگش بنداتا چه یک قصه یا بکنے گوڑا آ قصہ پدر کنتے کہ میں چپو چاگرد عکس چھے وڑے یک رند کہ پولیس افسران ایگزام بہ گیا گوڑا ایگزام پیپر وغیرہ کے بتگا تا آیا رند آیا نے انچو انٹرو بہ گیا یک سوال ایر کنک بتگا کہ اگا ما پا درور یک جستے ایر کنی انچو جستے دے ما ایر کنک بتگا پا درور پا ایگزامپل یا پا مثالا اگا تئی اندو دمگا درائیں پولیس افسر کے ادا ٹرینی نشتگا تا آئین چی یک سوالی ہمیشہ جستے ہمیشہ کہ تئی اندو دمگا یک لاشے کپتا یک جستے کپتا تو اگا فرسٹ کاروائی کنے تو کاروائی بندات کنک لوٹے گوڑا تو چھے وڑا کنے گوڑا ہر کسا وطی حسابہ جواب دات پسو دات کسی گوشت کہ من جستا چست کنا او فرسٹ کاروائی بنداتی کاروائی اے کنا کہ اشیے برا پوسٹ مارٹم واسطہ یا برا ہاسپٹل سردکانے ایر کنانی یا دیگے طریقے کنانی گوڑا لاتے افسر کے استاتا آیا نے یک پسوے ہمیشت کہ ماں اول کار ہمیں کنا کہ لاشا زیرہ چھدا دومی کے تانے ادو دے او دا ایری کنا گوڑا جس کتگا چھیا تو پرچا واتی ادھا چستی کنے دومی ادھا دوری دے یا دومی ادھا ایری کنے پرچا گوڑا پسو ہمیشت کہ ای درائیں کے جنجٹ آئیں کاروائی کے کنک کپی پوسٹ مارٹم درو جواب دیکھ کپی کہ چھے وعدہ لاش دور دیکھ بیتا چھے پہ میں کاروائی بیتا چونی ناشنا سے مردمہ ایک کار کوتا گوڑا ایشیں کہ ای درائیں انچی ماں رکھت کنے یا نمگا رہنی آئے سچو بیزا آئے ادھے کے انتظامیہ ہستی ادھے کے پولیس کاروائی ہستا پولیس ذمہ دار کے ہستا وقت بزانا کہ چھے وڑا اشیے گونا کنگی گے وہ چھے وڑا کنگی نہیں گوڑا گوشک بیتگا کہ ہمیں مردمہ گوشتگا کہ ماں اے ذمہ داریہ دومی ادھا رہیں دور دیں ادرائیں کامیاب و صوبمند بیتگا تھا کہ واقعتاً اے سسٹم تو کا ہمیں وڑے افسر لوٹی ہمیں وڑے مردم دیم روی کت کننتے چیشیا مزانے کہ اے سسٹم چچو تراک وارتا ہے جائے چو کہ لوگاں نے چھت ترکن تے جائے اورا جائے آپا جائے زمانے اما سال خوردگی آئے نوارتے سال و زمانہ گوستگاں گوڑا چو ترکن تے او اما ترکتگے جاگے امور کائن تے یا دگے چیز کائن تے بلے گندگ باں کے اشیاء ہوتی سال ہوتی مدت گوازین تا مروچی اے سسٹم ہے تو کا ما گندگ ہے کہ ہمیں وڑے تراکاں جائے کروٹ آباد ہے واقعہ بھی وہ واقعہ صفاقیت مانی نلوٹاں کے آئی آگوں گالاں گو لفظاں یک بیرے میں واقعہ پیش بدارے نہ لفظاں نے تا نہ گالاں نے تا انچو اثر انگیزی ہستے کہ واقعہ جند انچو صفاقانے یا گالاں نے تا یہ صفاقی بیان کنگ نبی ہر کسا واقعہ جستا یہ فوٹیج جستا گا واہودا زال بول لے کے آئیا چھوکلا پہ آئیا انہا چھے بیتا چنچو بیرے میں واقعہ پدا ہمیں وڑا ما بیچارے کراچی آکے بے نظیر پارکا سرفراز شاہ گونا رینجر سیلکارا نے واقعہ چھے قدر بیرے میں چھے قدر صفا کے منی گال سرنگیزی آرتنا کنا ارکسا جستا باز چوشے مردمہ کہ آیا گوشہ گیا کہ فوٹیج میں جستگے گوڑا میں حالت غیر بیتا و باز مردمانا شانتا کہ چوشیں کرات انگیزیں چوشیں کوفناکیں سین آئینا فلمانا و جستا بلے ریل اکییں زندگی تا کسیا چوشیں سین ندستا کہ مردم یا بغیر اے وڑا بجا ہمیں پیما ماں وجہ سبا دشتیاری واقعہ چارے ہمیں وڑا ماں چارے سلیم شہزاد واقعہ اے درائے واقعہ تنا ماں چارے گوڑا مارا گندک کہتے کہ میں سماجا چنچو تراک وارتا یک نیمگے اکمرا یک نیمگے آما بچارے اکمرا بیسا پدا ماں چار گئے کہ مردم چھکت دل پروش
मायूस दिल पदर्द पुज मुर्दा बितगा वती गप्पा रंतरा देमा बरे एदा मैं गोना जानकार अमर सिंधु अमरादारी का न गए के आइया गो गपरप कने। सलाम अलैकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम। अमर सिंधु साहब, जिस तरह के हम देखते हैं कि आजकल की सूरत हाल में वो लोग जो सियासत से लाताल्लुक रहते थे, अब वो बड़े बड़े वाक़यात अपने सामने होता देख रहे हैं, हालात को महसूस कर रहे हैं, तो उनको ऐसे लग रहा है कि उनके मुस्तकबिल पर सवालिया निशानात लगते जा रहे हैं। आप इस तमाम सूरत हाल को कैसे देखती हैं? देखिए, पाकिस्तान जब से बना है उस वक्त से लेकर आज तक हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी एक सियासी क्लास है वो सियासी क्लास तो काफी वक्त से उन चीजों की निशानदही करती आई है कि हमारे मुल्क में तर्ज हुक्मरानी जो है वो चूंकि आमिरों और डिक्टेटर्स के पास रहा है इतने सालों से, तो उसका अब हशर ये हो चुका है कि करप्शन से लेकर इदारों का काम न करना वो अब हमारे सियासी और रियासती कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। उसमें अब ये देखते हैं कि आप जब इसके रियासत के इदारों का आप हशर देखें जो पिछले 60 साल से हुआ है, उसमें बतदरीज वो उनकी कारकर्दगी और उनकी नाअहली में इजाफा हुआ है। मतलब ये है कि कारकर्दगी में उसका जो है मयार कम हुआ है और नाअहली में का ग्राफ जो है बहुत ज्यादा ऊपर गया है। लेकिन अमर सिंधु साहब, हम ये भी देखते हैं कि अगर फर्ज करें रियासती इदारों की जो कारकर्दगी है वो रोज बरोज पस्ती की जानिब जा रही है, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि प्राइवेट इदारे हैं जहाँ लोग मसलन पेट्रोल खरीदने के लिए नगद पैसे देते हैं तो लोगों को पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, लाइट का बिजली का बिल अदा करते हैं लेकिन बिजली दस्तयाब नहीं है, पानी दस्तयाब नहीं है। जो लोग सियासत से लाताल्लुक रहते थे लेकिन अब वो भी महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत भयानक सूरत हाल में अब रहने लगे हैं। देखिए, मैं तो ये कहूंगी, चूंकि मैं खुद सियासी शऊर रखने वाली खातून हूँ, तो मैं तो यही कहूंगी कि ये हमारी अवाम की सियासत से लाताल्लुकी का ही नतीजा है कि हमने अपने वक्त पे अपने हुक्मरानों का एहतसाब करने में हम नाकाम हुए हैं। दूसरी बात मैं ये आपको बताऊं कि ये जिस सूरत हाल का सामना हम आज कर रहे हैं, ये सूरत हाल वो सूरत हाल है जिसकी निशानदही गुज़िश्ता 30 सालों से हो रही है कि इसको संभाला जाए, वरना ये होगा कि आपके रियासत भी मौजूद होगी, उसकी सरहदें भी मौजूद होंगी, लेकिन आपके पास हुक्मरानी नाम की कोई चीज नहीं होगी और आपके पास इस किस्म की कोई चीज नहीं होगी जिससे अवाम को किसी तरह से जो है तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। वही सूरत हाल आज हम देख रहे हैं कि वो इस नहर से पहुंच चुके हैं कि अब वो खतरा एक वो आदमी भी महसूस कर रहा है जिसका बज़ाहिर सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो जब बाजार की तरफ चलता है तो चीजें उसकी खरीद के कुव्वत से जो है बाहर होती हैं। अगर वो रोड पे निकलता है तो उसको अपनी जान की का कुछ पता नहीं होता, अगर वो कहीं और जाता है तो उसको ये नहीं पता होता, अब अगर मुल्की हालात की तरफ देखता है तो उसको ये नहीं पता होता कि ये मुल्क एक साल तो बहुत दूर की बात है, एक महीने तक अगर सरवाइव करेगा तो किस तरह करेगा। क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि ये हमारे जो माशी ग्राफ है उसकी सूरत हाल बदतर होती जा रही है। मोहतरमा अमर सिंधु साहिबा, आप क्या समझती हैं कि इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार हुक्मरान है या कि अवाम की बेअसी है? देखिए, दोनों तरह से हम कह सकते हैं, हुक्मरान तो है लेकिन हम ये समझते हैं कि जिन हुक्मरानों का जो कौम अपने हुक्मरानों का एहतसाब नहीं कर पाती तो वो कौम और ज्यादा मुश्किलात का शिकार होती है। अब भी जो है मायूसी तो लाजमी तौर पे न सिर्फ सियासी क्लास को होगी, लेकिन हम जो तबसरा करने वाले हैं, जो देखने वाले हैं या पाकिस्तान के बाकी तमाम शहरी हैं, उन सबको एक तरह से तो मायूसी जरूर होगी कि अब सिस्टम कुछ इस नहज से पहुंच चुका है कि अब तो ये समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत की जाए।
کیونکہ خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے کچھ اداروں کے بارے میں ایک یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ ان میں نظم ہے، ان میں ضبط ہے اور وہ کرپشن سے جو ہے خالی ہے، لیکن اب چونکہ آپ نے مئی کا جو پورا مہینہ دیکھا ہے، اس کے بعد ان پہ جو تنقید ہوتے ہوئے دیکھی ہے اور ان کے جو دعوے تھے آج تک ملک کی سلامتی کے حوالے سے، جنہوں نے ہمارے سیاسی حقوق غصب کیے ہوئے تھے، جنہوں نے ہمارے قومی حقوق غصب کیے ہوئے تھے، ملک کی سیکیورٹی کے نام پر ہم نے ان اداروں کی کلئی کھلتے ہوئے دیکھ لی ہے، اور ان اداروں کا کرپشن، اگر کرپشن اس حوالے سے نہیں تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اب سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ یہ اب ہمارا سماج نہ اندر سے داخلی حوالے سے نہ خارجی حوالے سے، دونوں حوالوں سے جو ہے یہ ایک عدم تحفظ کا شکار ہو چکا ہے۔ محترمہ امر سندھو صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تمام سالوں میں، تمام دورانیہ میں لوگوں کے حقوق غصب کیے جاتے رہے، اور عوام کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ احتساب کا کبھی موقع دیا گیا ہے کہ وہ اداروں کا، حکمرانوں کا احتساب کریں، یا کہ انہیں مسلسل کچلا گیا، دبایا گیا؟ نہیں دیکھیں، جہاں پر دبایا گیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے مزاحمت اسی شدت سے سامنے آئی ہے۔ میں آپ کو زیادہ دور نہیں جاتی، بلوچستان کا مثال دے دوں کہ بلوچستان کے حوالے سے، بلوچوں کے حقوق کے حوالے سے گزشتہ 60 سالوں تک اس ریاست کی وجہ سے جو حقوق کی پائمالی ہوئی ہے، تو اس میں ہم شدت بھی اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اب ملک کے تمام حلقے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر بلوچستان کے بارے میں حقیقی طور پر بیٹھ کر کوئی حل نہیں نکالا گیا تو اس کو یہ آپ زبردستی کتنے عرصے تک آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن میرا کہنے کا یہ ہے کہ جہاں پر ظلم کی اور جبر کی اور تشدد کی جتنی شدت ہوتی ہے، محنت اسی شدت سے سامنے ضرور آتی ہے، لیکن امر سندھو صاحب، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر بلوچستان کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو بولنے والے لوگ ہیں، دانشور ہے، سباد اشتیاری جیسے لوگ ہیں، تو ان کو آرام سے خاموش کر دیا جاتا ہے، پتہ نہیں ہے کون آتا ہے، ٹارگٹ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور کچھ تحقیقات نہیں، کوئی قاتل گرفتار نہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کہ بولنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ طریقہ کار موجود ہے؟ نہیں، یہ بلوچستان میں تو بے شک جو ہے ایک خاص جو ہے اس نقطۂ عروج پہ پہنچا ہوا ہے، لیکن پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ اب بولنے والی کلاس سب سے زیادہ ٹارگیٹڈ ہے، اور وہ بولنے والی کلاس بلوچستان سے تعلق رکھتی ہو، آپ کے پنجاب سے تعلق رکھتی ہو، آپ کے سینٹر سے تعلق رکھتی ہو، وہ لبرل حوالے سے اگر بات کرے، سیکولر حوالے سے اگر بات کرے، اگر یہ مائنارٹیز کے رائٹس کی بات کرے، خواتین کے حوالے سے بات کرے، تو وہ مسلسل ایک تو اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے، پھر دوسرا نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے بھی وہ نشانے پر ہوتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی ساری جو ہے بدنظمی اور نان ایکٹرز کے ملیٹنسی ہونے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مخصوص طبقہ، ایک مخصوص جو ہے پسند لوگ، وہ اس کا شکار نہیں ہے، جتنا کہ ایک سیکولر، جمہوریت پسند اور جو ہے اپنے قوم کے حوالے سے جو ہے ناانصافی پر اور جبر اور استحصال پر بات کرتے رہتے ہیں، وہ زیادہ نشانے پہ ہیں۔ تو یہ بھی کہ ایک مخصوص حوالے سے ہم نہیں وہ نشانے پہ ہیں کیونکہ وہ مائنارٹی میں ہے، ان کی آواز اکثریت کی آواز ہونی چاہیے تھی۔ یہ ہوا ہے کہ ان کی آواز اقلیت کی آواز ہے، اس لیے اس کو اور شدت سے دبانے کی محترمہ امر سندھو صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گلے چارو کا میں نظیر بریک کرن تھی مراکشہ دیما بڑے۔